हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर कोर पेपर XIII जोटा रही हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी थर्ड आई 1857 1950। एथर आज आम आलोचना करवा यूनिट 4 जो देती मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए तुम संविधानटा केमिति स्टार्ट होता केमिति प्रणयन होता एवं एथिरे कहार भूमिका थिला गुरुत्वपूर्ण ताको आज आम डिटेल्स आलोचना करवा। बुझाऊँ ये क्वेश्चनटा बहुत गुरुत्वपूर्ण, प्रायतः लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे, बेले बेले शॉर्ट क्वेश्चन भी गोटे दुटा लेखाएं आसी जाऊँगी। तो डेरी न करिके चलो स्टार्ट करवा जे केमिति हमर संविधान तैयारी हला आ केमिति ताको प्रणयन करा जायतिला केते मसिया रे हितला ताको डिटेल्स रे आलोचना करवा। बुझाऊँ तो देखो आम फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ, भारतर संविधान सभा गठन पर प्रथमे किए प्रस्ताव देते। ये जो संविधान सभाटा होता तार प्रपोजालटा किए देते ना 1934 मसीहा प्रथम करी भारत में एक संविधान सभा गठन पर वामपंथी नेता जो तुम थे MN रॉय प्रस्ताव देते। तो जो संविधान सभा पर किए प्रपोजाल देते MN रॉय केबे 1934 मसीहा सी किए थे ना सी एक वामपंथी नेता थे। यही भाव में मन रखो आम तीन जिन जानिले। फर्स्ट हूँ संविधान सभा पर किए प्रपोजाल देते MN रॉय केते मसीहार 1934 मसीहार सी कौन जड़ित थे ना वामपंथी नेता थे। बस ये मन रखो। देखा 2 नंबर क्वेश्चन देख 2 नंबर कौन पचार क्यों योजना आधार में भारतर संविधान सभा गठित होता ना 1946 मसीहा कैबिनेट मिशन योजना जोड़ा रही कैबिनेट मिशन प्लान रो सुपारिश आधार में भारतर संविधान सभा गठित होता। ये जो 1946 मसीहा कैबिनेट मिशन प्लानटा आसीथिला सेइथिरे आमर ए भारत संविधान सभा गठित होता। मन रखिबो कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा आमर भारत में स्वाधीनता सभा गठित होता। 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 3 नंबर देख कहूँ संविधान सभार प्रथम बैठक केबे ओ केउठारे अनुष्ठित होता। ये जो संविधान सभाटा केउठारे अनुष्ठित होता केते मसीहा होता ना 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख में नुआ दिल्ली रे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जोटा कि वर्तमान कहुच्छी संसद भवन बा सेंट्रल हॉल सेठारे तुमर प्रथम संविधान सभा बा प्रथम संविधान सभार बैठक बसीथिला। तो ये आम केमिति मन रखा ना संविधान सभार प्रथम बैठक केबे बसला 1946 डिसेम्बर 9 तारिख कौठारे ना तुमर जोटा रही नुआ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन हॉल वर्तमान लोकेशन जदि पचारे ना संसद भवन बा जोटा कि सेंट्रल हॉल बोली कहुच्छी। यही भाव में मन रखिबो। देख 4 नंबर कौन पचार ना संविधान सभार अस्थायी सभापति किए थिले एवं से केमिति निर्वाचित होउथिले। एई जो संविधान सभार अस्थायी सभापति किए थिले एवं से केमिति निर्वाचित होउथिले ना देख कहूँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभार अस्थायी सभापति थिले। फ्रांस रो प्रथा अनुजाई सभार सबुठारु वरिष्ठ सदस्य हिसाब से तांकु मनोनीत करागला। ये जो आम संविधान सभार अस्थायी सभापति किए थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा केमिति भाव में तांकु आमर जो निर्वाचित करा जायतिला ना जो फ्रांस रो चली वरिष्ठ सदस्य हिसाब से सही प्रथा अनुजाई तांकु मनोनीत करा जायतिला। बुझाउछि। देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन कौन पचारुछि देख कहूँ 5 नंबर संविधान सभार स्थायी सभापति भावे किए एवं केबे निर्वाचित होइथिले। एबे अस्थायी देखिले किए थिले सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्थायी सभापति किए थिले देखिबा ना स्थायी सभापति तुमर थिले 1946 मसीहा डिसेम्बर 11 तारिख रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभार स्थायी सभापति भावे सर्वसम्मति क्रमे निर्वाचित होइथिले। तो अस्थायी स्थायी आसीजिवो जेतेबेले अस्थायी कथा आसीबो सेठी लिखिबो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जेतेबेले स्थायी कथा आसीबो सेठी लिखा जिवो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टाइमटा भी देख मन रखिबो सेठी अलगा देछि एठी अलगा देछि एठी देछि 1946 डिसेम्बर 11 तारिख सेठी डिसेम्बर 9 तारिख देथिला। बुझियोछि। देखो 6 नंबर तुमको कहूँ संविधान सभार 2 जन उपसभापति वाइस प्रेसिडेंट को नाम लेख। ये जो संविधान सभार 2 जन उपसभापति किए किए थिले ना संविधान सभार 2 जन उपसभापति थिले HC मुखर्जी एवं VT कृष्ण मारीची। बुझिहोछि VT कृष्ण मारीची 2 जन उपसभापति थिले। ए ना गुडा भी मन रखिबो। एगुडा प्रायतः तुमरो 2 मार्किया 3 मार्किया शॉर्ट क्वेश्चन न आसीबो। बुझिहोछि। 7 नंबर देख कहूँ संविधान सभार संवैधानिक परामर्शदाता किए थिले माने तुम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले ना सर BN राव संविधान सभार आईनगत बा सांविधानिक परामर्शदाता भाव में नियुक्ति होते। यही भाव में तुम क्वेश्चन आसो जे संविधान सभार सांविधानिक परामर्शदाता किए थिले लिखिबो सर BN राव। बुझाउछि।
तापर देख कौच उद्देश्यमूलक प्रस्ताव बा जोटा कि कहुए कौन ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन एवं यह किए आगत करते यहाँ प्रायतः क्वेश्चन आसे जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कि माने कौन यह किए आगत करते ना देख ये टाइपिंग मिस्टेक अच्छी पे यहाँ हम कौन ना 1946 यहाँ मन रख 1946 डिसेम्बर 13 तारिख में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा उद्देश्यमूलक प्रस्ताव आगत होता। फास्ट आम जिनसा कौन जाने 1946 मसीहा केबे डिसेम्बर 13 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा उद्देश्यमूलक प्रस्ताव आगत करते बुझाऊँ। एथिरे संविधानर मूल दर्शन और आदर्श रही जहाँ परवर्ती समय संविधानर प्राक कथन बा जोटा तुम प्रियम्बुल रही तार रूप नहीं बुझाऊँ। ये जिनटा भी मन रख देख 9 नंबर कहूँ भारतर संविधान प्रस्तुत करने को केते समय लगी यहाँ प्रायतः क्वेश्चन आसे आ बहुत जन भी पचार दिखती कहलो देखी भारतर संविधान प्रस्तुत होगापी केते दिन लगी तो देख भारतर संविधान चिठा प्रस्तुत करी संपूर्ण करने 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी तो भारतर संविधान प्रस्तुत करने केते समय लगी ना भारतर संविधान चिठा प्रस्तुत करी संपूर्ण करने सभा को ये संविधान सभा को केते दिन लगी ना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी बुझाऊँ। ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जस्ट पढ़ो आ मन रख। तापर देख 10 नंबर कौन कौच ना संविधान सभार सर्वमोट केतोटी अधिवेशन बसी यहाँ भी क्वेश्चन आसीपे जे संविधान सभा केतोटी तुम अधिवेशन बसी ना संविधान प्रणयन प्रक्रिया मध्य संविधान सभार सर्वमोट 11टी प्रामाणिक अधिवेशन अनुष्ठित होता माने आम प्रमाण पाऊ जे तुम 11टी अधिवेशन बसी सर्वमोट 11टी अधिवेशन बसी बुझाऊँ। 11 नंबर देख कौच संविधान चिठा कमिटी जोटा कि कहुए कौन ना ड्राफ्टिंग कमिटी केबे संगठित होता एवं यार अध्यक्ष किए थे तो ड्राफ्टिंग कमिटी तुम 1947 मसीहा अगस्ट 29 तारिख में चिठा कमिटी गठित होता जोटा कि ड्राफ्टिंग कमिटी 1947 मसीहा अगस्ट 29 तारिख में ड्राफ्टिंग कमिटी गठित होता यार अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर बा डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जहाँ को आम कहू बुझाऊँ। तो तुम जो ड्राफ्टिंग कमिटी केबे गठन होता 1947 मसीहा अगस्ट 29 तारिख तो ये तुम किए भूमिका थिले माने अध्यक्ष किए थे डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर मन रख। देख 12 नंबर कौन कहूँ चिठा कमिटीर सदस्य संख्या केते थिला एवं सेमानक मध्यरु 2 जनकर नाम लेख। ये जो चिठा कमिटी जोटा कि ड्राफ्टिंग कमिटी आम कहलु तार सदस्य संख्या केते थिले एवं सेमानक मध्यरु 2 जनक आम नाम एबे मेंशन करिबा। तो देख कहूँ चिठा कमिटीर सदस्य संख्या 7 थिले सेमानक मध्यरु 2 जन प्रमुख सदस्य थिले एल.आर.डी. कृष्णस्वामी आयर एवं के.एम. मुंशी बुझाऊँ। तो देख 13 नंबर कौन पचार क्या भारतीय संविधान जनक बोली कहुए वो कहीं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए एवं कहीं डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को भारतीय संविधान जनक कहुए कारण संविधान चिठा प्रस्तुत करिबारे एवं यह सभा गृहीत कराइबारे तांकर भूमिका सबुठार गुरुत्वपूर्ण थिला। 14 नंबर देख कहूँ मूल संविधान सभा सदस्य संख्या केते थिले एवं देश विभाजन पर यह केते हैला जेतेबेले हमर मूल संविधान सभा गठन होइथिला सेथिरो केते जन तमरो सदस्य थिले एवं देश विभाजन पर यह केते हैला। तो देखो कहूँ कैबिनेट मिशन अनुजाई मूल सदस्य संख्या थिला तमरो 389 जन मात्र भारत विभाजन पर पाकिस्तान अलगा हेबारु यही संख्या 299 को ह्रास पाईगला बुझाऊँ। तो युवा मन रखिए गोटे इंपोर्टाट जिनस जे फर्स्ट केते थिला तापर जितेबाला डिवाइड माने देश विभाजन हैला तो केते कमिगला युवा संख्या गुड़ा मन रखिए बुझाऊँ। तापर देख 15 नंबर कहूँ ओडिशारू संविधान सभा को केते जन सदस्य जाइथिले एवं सेमानक मध्यरु 2 जनकर नाम लेख माने ओडिशारू केते जन संविधान सभा को जाइथिले। ओडिशारू संविधान सभा को सर्वमोट 9 जन सदस्य प्रतिनिधित्व करथिले सेमानक मध्यरु 2 जन हेले महाराज कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव एवं हरेकृष्ण महताब। तो ओडिशारू केते जन जाइथिले 9 जन तो से 9 जनक मध्यरु हमर इंपोर्टेंट किए थिले ना महाराज कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव एवं हरेकृष्ण महताब ए 2 जनक नाम को मन रखिबो। तापर देख कहूँ भारत संविधान केबे गृहीत हैला माने ए जो संविधानटा केबे आमे अडॉप्ट करू ना 1949 मसीहा
ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କଲୁ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗୃହୀତ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା ନା 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରୁଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାଟା କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମର ହେଲା ନା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ଏଥିରେ ମୋର ବୁଝିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ବୁଝାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କହୁଛି ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବଛାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖଟା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ମନରେ ଯେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲୁ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ବାଛିଥିଲୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ। ନା କାରଣ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିଥିଲୁ। ବୁଝାଉଛି। ତ ତାର ମେନ୍ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଯେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ତ ସେଇ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବାଛିଥିଲୁ। ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର କେତୋଟି ଧାରା, ଉଚ୍ଛେଦ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଓ ସୂଚୀ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନଟାର କେତୋଟି ତମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଓ ସୂଚୀ ଥିଲା ନା 1949ରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ 395ଟି ଧାରା ମାନେ 395 ଆର୍ଟିକିଲ୍, 22ଟି ଭାଗ ଏବଂ 8ଟି ଅନୁସୂଚୀ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ 1949ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ସେଥିରେ ଆମର 395ଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଥିଲା, 22ଟି ଭାଗ ଥିଲା, 8ଟି ଅନୁସୂଚୀ ରହିଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖ କହୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଶେଷ ବୈଠକ କେବେ ବସିଥିଲା ନା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କିପରି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ବୁଝାଉଛି। ତ ସିଏ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଶେଷ ବୈଠକ କେବେ ବସିଥିଲା ନା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ତମର ସମ୍ବିଧାନର ସଭାର ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ବୈଠକ ବସିଥିଲା 1950 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ, ଯେଉଁଠାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କିପରି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କପିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ବୁଝାଉଛି। ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଟାକୁ କପିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯାଇଥିଲା। 21 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କହୁଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ନା 1947 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ 1947 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ବା ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ କେବେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ନା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଜନଗଣ ମନକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆକୁ ଲେଖିବ ଯେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଜନଗଣ ମନକୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ଦେଖ କହୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରମୁଖ ସମିତି ସଂଘ ଶକ୍ତି କମିଟି ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ନା ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘ ଶକ୍ତି କମିଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବିଧାନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ବୁଝାଉଛି। ତ ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମନେ ରଖିବ। 24 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ବିଧାନ କମିଟି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ବିଧାନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ମନେ ରଖିବ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ବିଧାନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ କପିକୁ କିଏ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ କପିଟା ଥିଲା ତାକୁ କିଏ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ରାୟଜାଦା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ କପିକୁ
ସୁନ୍ଦର ଇଟାଲୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ଶୈଳୀରେ? ଇଟାଲୀୟ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ? ନା ତୁମର ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ରାୟଜାଦା। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ନାଁଟାକୁ। ବୁଝାଉଛି? ଦେଖ 26 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ କଳାକାରମାନେ ସଜାଇଥିଲେ? ନା ଶାନ୍ତି ନିକେତନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନନ୍ଦଲାଲ ବୋଷ ଏବଂ ବେହର ରାମମୋହନ ସିହ୍ନା ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା ଦ୍ୱାରା ତମର ସଜାଇଥିଲେ। ନାଁଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ? ନା ନନ୍ଦଲାଲ ବୋଷ ଆଉ ତମର ବେହର ରାମ ମନୋହର ସିହ୍ନା। ଏଇଠି ଦେଖ କହୁଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଶେଷ ବୈଠକରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ? ନା 1950 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟର ତମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲୁ। କେବେ? 1950 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ। ବୁଝାଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କହୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେତୋଟି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 60ଟି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଭାବ 60ଟି ଦେଶକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ ବା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ନା 64 ଲକ୍ଷ। ସେ ଟାଇମର 64 ଲକ୍ଷ। ବୁଝାଉଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି 27ରୁ 28ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ତୁମ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।